un peu de levain fait lever toute la pâte. Deuxième partie. Paka vile tulisema, levain ni mawazo yako, levain ni mwili yako, levain njo we muntu na akili yako njo levain. Pâte ni kumukate na shuka kutoka kumbingu, ni ile manake banafanga nayo mukate. Donc c'est mawazo yako kiloko musauti ya Mungu inamunenepesha yote, inamwalabishia byote. Mwanzo na mwisho ya neno la Mungu inapendeze kwe paka imeandikwa mwanzo na mwisho ya paroli ya Mungu. Na mumu najuaka se Biblia inasema kama mtu anafaa bizuri alitemba mujustice yake, kama anafaa kosa moya inamwangusha byote. Ndio vile Biblia inasema. Inaangusha byote. Donc kusema hatuna ndio na droit kwa erreur. Ubia msome. Inapashwa ni Ezekiel chapitre 33 verset 12. Tusome mbe Ezekiel chapitre 33 verset 12. Inapashwa inasema hivi, mimi nasema kibaya kimoya kinalabisha bizuri byako byote, maana yake hauna na droit kukosa. Tusome. Et toi, fils de l'homme, dis aux enfants de ton peuple, la justice du juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression, et la méchanceté ne tombera pas par sa méchanceté le jour où il s'en détournera, de même que le juste ne pourra pas vivre par sa justice au jour de sa transgression. Muna shikia bien bi muna so. Donc kusema hivi. Zambi bana définir mu 1 Jean chapitre 3 verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Déjà, munashikia mule mambo ya transgression ya loi. Donc ni kusema ni muntu anatenda zambi, anafanya bubaya. Zambi ni weye kubeba mawazo yako kuyeka muparoli ya Mungu. Zambi ni weye kusema bintu wenjo unasema, me unasema Mungu njo anasema, manake una transgresse loi. Paroli ya Mungu kama iseme kintu apana kusema. Leve kiloko mupati kuna nenepesha pati yote. Kama Mungu ashiseme apana kusema. Kama Mungu ashiseme wewe unasema, manake una transgresse loi. Juu ya nini? Biblia inesha kusema loi ya Mungu njo paroli ya Mungu. Inesha kusema ushongeze mu paroli, ushitoshe. Paroli ya Mungu ni wi na amen. Apana kuongeza, apana kutosha. Bile biote we pastor, we mtumishi wa profetu kunafanya, bikwe paka ulibitosha mu Biblia, ikwe paka imeandikwa. 10 commandements yote, le 10 commandements. Unaso kikotole ipo moya vile Biblia inasema unakuwa coupable kwa yote. Munawaka senjo vile, musome. Inapashwa Jacques chapitre 2 verset 10. Jacques chapitre 2 verset 10. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tout. Munashikia, ndio vile mirazo mionesha. Donc sema uko obligé ya kuweka en pratique parole ya Mungu yote. Kama unatafuta sema usikilizane na Mungu, tosha mawazo yako. Na hivi commandement munaka sema Yesu asha kuyekaka mu 2 commandement. Asha kaka mu 2. Utapenda Mungu wako na roho yako yote na nguvu yako yote pam. Kisha utapenda jirani yako vile unalipenda we moya. Njo loi yote, nafunga loi yote, paroli ya Mungu ikisha kuikaria ni hapa. Paroli ya Mungu ile kalake kuna junguluka ni fashi moya. Mnajua kavi? Hivi yote mnaona kama mtu anafundisha mkabe na junguluka fashi moya paka pa wokovu ya nafsi yako na wokovu ya bantu. Paka pa wewe kuweka mpratiki paroli ya Mungu, kutosha mawazo yako. Kama unakuwa vile unazofundisha bantu na boba toshe mawazo yabo na boba weke mpratiki parole ya Mungu. Batumishi ya Mungu. Tusome. Musome Ecclésiaste chapitre 10 verset 1.
Ecclésiaste chapitre 10 verset 1. Nous lisons: les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Mikile mnataka kufungula mbele hapa, aina ile ya kwanza ni ile mnaisha nayo. Majimu kiloko musagesse, manake ikuna na emporter msedi. Ikuna beba, manake ikuna tawala, ikuna labisha nini sagesse yote. Majimu kiloko musagesse manake ikona labisha, ikona beba byote bile bizuri bilita kusaidia bantu. Ile majimu inabibeba byote, inabakia nini? Lufu. Ubia maone bi comprendre je. Majimu kiloko ikona mufoli, folie kiloko musagesse. Ile folie ikona rabisha byote, ikona beba byote musagesse, byote. Manake byote bya kusaidia bantu. Ile folie kiloko tu, hapana ya mingi. Amshike ke bantu wanasema kasema kunekalaka na kukotola kiloko, kunekalaka kabongo kakurisove nako. Na mwamshike vile kabongo kakurisove nako. Mtakatifu pa dunia ashikalake ko. Muntu leko parfait pa dunia ashinako. Donc kuku kakaloko ndio kaba chrétien. Kibia baba kano ni bile bia binene. Kale kakaloko. Na mwa mnashika un peu. Shindo vile. Un peu ni ya mingi. Un peu. Majimu kiloko sana. Musagesse inabeba byote bya kusaidia bantu. Inafani inabibeba. Sasa hapa mwana minjo sasa juu message ifunguke, hata hapa yafunguke. Juu message ifunguke, tutafute kuya mbele folie nini. Kama tunaya folie nini, tena tumulize tena Mungu atuambie sagesse ni nini. Deja message pale nafunguka. Kama unayoa majimu ni nini, sagesse ni nini, deja ndio utakongera sema donc nikusema hii sagesse hii majimu kiloko musagesse. Donc sema majimu ni hiki, sagesse ni niswe inabeba byote. Deja message inafanya nini, inafunguka. Tutafute tuwe mbele majimu ni nini. Musome Job chapitre 11. Biblia inakala inareinterprete yo yenyewe. Muntu ashikuya na kuambia sema Shadrach, Meshach, Abednego ni 3 jours ya Yesu mukaburi, ni revelation na mimi ripata. Wewe unasema unaona kila muntu Mungu yuko na muinspire mnamuna hiki. Akupe verse ile nasema vile. Ndio ile mshikana nimeambia kama unashikia mimi nasema kintu, uniulizo nikitosha wapi? Mimi nitakwambia. Biblia inakalake na reinterprete yo yenyewe. Kama mbele mna comprendre mishio. Mimi nasema hivi. Tunasoma na mwa anatuambia sema majimu kiloko musagesse iko nabeba yote, manake unaribisha yote. Mimi nasema juu tu comprendre majimu kiloko musagesse, tutafute tuiweni sagesse na mwe na mie ni nini, majimu ni nini. Deja message inafunguka. Ndio leo mnasikia nimeambia se Bible inakalake kuna reinterprete yo yenyewe. Ndio pale bamba ko tu mkono yako pakino yako na kusema aka Bwana kena zarau batumishi, kena zarau parole ya Mungu. Mishi niko na nipeleka mbiblia. Mishi wakati tunasikilizana. Donc mimi kama unakatala hivi bintu hivi tunafunda na mwe au nikatale mimi unakatala ni Biblia. Njoo mishi bitoshe mkabongoshi yangu. Mimi tuko na bisoma njoo. Ila tukusome narudia tena mnekalaka na manimero yangu ataku privé. Munyulizo risema mambo fulani. Yote utaitosha wapi? Unabitosha wapi? Kama shikupatie passage donc na mimi nimeipa poison. Mishi wakati tunasikilizana. Mimi sema tumulize Mungu atuambie mbele folie ni nini. Tuwe folie kisha kuyoa folie atufungure sagesse ni nini, message ifunguke. Nimeambia kumsome Job chapitre 11 verset 12. Job chapitre 11 verset 12. So, nous lisons: l'homme au contraire a l'intelligence d'un fou. Mwache papa, mugeuze mswahili, bantu wanasema mimi exagera. Muntu kwa bingine kuna akili ya kia majimu. Majimu ni nini? Akili ya muntu. Bon, muyambia hata première partie quand kusoma hapo. Mimi atake pastor kani. Mimi atake prophet kani. Si mwanzo mnasema? Mwanzo mnasema, haina sema, bon, kama nasema mwanzo mnasema, mwanzo mnainterprete.
ile français kupali. Donc c'est majimu, ile majimu kiloko. Majimu ile kiloko ile joba alisema paroli ya Mungu kaba kukuite kufundisha pana kufundisha na uwanjo bantu. Ile majimu kiloko balikwambia. Mwaba mnashikia banasema nini? L'homme au contraire à l'intelligence d'un fou. Hein? Donc kusema muntu, donc majimu ni akiri ya njo akiri njo intelligence. Intelligence ni njo akiri. Donc akiri ya muntu. Akiri ya muntu. Ile ma théologie yenu. Ile ma mivuka, ma inikol, ma inilu. Majimu na yonela. Ile makiri ya kule. Ni majimu kwa Mungu. Na njinjo pale mnasema kaze hata kama tunafikia sema twende mu, unaona deja mule mnaendaka bikuna shikirikika wapi mu majimu mule. Ndio pala bishikirika ni mu majimu, mnaenda mu majimu. Sasa oma pala bia majimu njo bine mi comprendra. Mnayoka sepa kia majimu njo ta comprendre kia majimu mwenje. Pala kia majimu njo ta kukomprendre. Sasa ni kusema majimu kiloko mu sagesse, banatuambia sema majimu kiloko mu sagesse iko na beba yote nikuse sagesse inabakia pashipo sagesse. Ubia inavi? Sagesse inabakia pasho sagesse. Ile na beba yote nini? Majimu yako. Majimu yako banasema nini? Intelligence ya muntu ni majimu mbele ya Biblia, mbele ya macho ya Mungu. Okay, kuna tubakira kutafuta kuyoa nini? Sagesse. Mwende. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 6. Nous lisons. Cependant, une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Moitié pale. Ni sagesse ile tuko na prêcher parmi ba parfait. Question mnataka kuuliza ni bantu bana prêcher kani? Neno ya Mungu. Nini? Neno ya Mungu. Enjo ile bana prêcher. Deja mna comprendre ni sagesse ni nini? Neno ya Mungu. Sasa majimu ni nini? Akili ya Mungu. Un peu de folie, mu sagesse inabeba biote. Nikuseje mna comprendre ni? Kama muntu anaweka akili yake mambo ya Mungu analabisha vyote. Mungu abibariki sana, muna interprete, muna comprendre. Muna comprendre. Batumishi ba Mungu. Hakuna pasteur prophète kona droit kwa erreur. Mawazo ya muntu ni majimu. Akili ya muntu majimu. Intelligence ya muntu majimu. Mutoke mu mambo ya Mungu na ma intelligence yenu. Nari semaka sema kiti kia pasteur kitakuwa kumbele. Intelligence ya muntu majimu, msauti ya Mungu inaribisha vyote. Ni mimi nasema. Donc kila tuna verse mu Bible ni majimu. Mishaka tunasikilizana. Nani alisemaka mwanamke atabeba autorite yule ya banome, mwanamke kona interprete message ile paki vimi nafundisha. Kule ni interprete ni mwanamke. Au le kona modere banome wacha kuikala ni mwanamke. Ni nani alisemaka vile? Au le kona prêcher ni mwanamke. Mukanisa yote mtaona Biblia. Akili ya muntu majimu. Deja nisha kubeba sagesse yote. Bila biku nafanyika mule ni majimu. Na bale basha kuikala bia majimu bodi. Ba mingo tashikeo Deborah muta alikuwa mtana église. Deborah. Ile temps Deborah alishimamaka. Ilikuwa ni wakati ya église. Kisha Deborah alishimamaka mu wakati gani? Pala kuna hata mwanaume mmoja ule alikuwa capable yeye kushimama mbele ya Israel kudefendre Israel. Mnaona vile? Alafu na hapa napo hakuna mwanaume leo na pressure wa kwanza yeye huyo. Wewe mwanamke hapa na kubeba autorite kwa bano. Asi Bible ai permettre mwanamke mu assemblée ya basin ku prêcher inje, prêcher benzako banamuke. Par exemple, uko kama ni par réseaux sociaux uko na chaîne yako. Ule mwanaume atakufuata shini mwanamke. Haina ndio vile. Kumbe mle bi comprendre ti. Ule mwanaume atakufuata ni mwanamke. Njoo la atakufuata. Haina sema mwanamke tunaweza kukataria kuprêcher afanye shi ma réseaux sociaux shi kwako. Sitaprêcher benzako banamuke. Mwanaume na yeye mwanamke na yeye kama ule mwanaume na yeye banamuke bali. Mna banamuke banamuke. Ni wale banaume basho connaissance ya parole ya Mungu.
bapagano bakishikishi bataokolewa. Nishika tunasikilizana. Banakatala mu assemblée ya bassin. Mais moi vile munekalaka pale munasema ni assemblée ya bapagano. Ya bassin. Donc nous sommes mwanamke banamukatari. Donc nous sommes kama mwanamke anashimama mu assemblée ya bassin. Muyo asema ni majimu inabeba sagesse yote. Bile mnaanza fanya kwa Mungu ni sifuru, chijengo, zero. Bile munafa biote mambo yenu. Mungu ashina mwata. Bile munafa ni bia majimu, ni majimu mu majimu. Mungu anamo. Mungu anamo. Leo taona pasteur kumbele, kichi kake kumbele. Zamani tunaanza kunaka ni na baze bake. Collège ile ya bansien. Mais hapa sasa collège ya bansien bashe shusha ko mchini. Ni mama pasteur njo iko na ekweo. Oh. Mais mfano mfunguke bichwa ndio mishimi comprendre. Ase Matthieu 23 ile mbili mipatia sema ba pharisien banapendaka kuikala kubichi bia kumbele. Mutira attention na maenseignement yabo. Mutira attention na mafundisho yabo. Mukuleve ya mingi sana na zaidi. Mutira attention na mafundisho yabo. Jana nilikuwa na mtumishi mmoja. Ule mtumishi ananiambia anasema unajua nini mshipendake kufuata maenseignement yako? Najua nini mishiki yake kui rencontre. Alikuwa kunivisite jana. Mimi nasema mishiju. Aniambia sema ni juu we unekala kuna take pa ba pasteur. Mimi nasemaka ni mzuri fundishe tu neno la Mungu, je tushikie. Kama tunashikia tunashanje kuliko kutaya bongo kwa ba pasteur. Meyashi na pasteur yana sende kila siku yake kwa ile rencontre yetu. Ndio mnasema hakuna problem. Hivi unasema siku sana kivimbo unakitobolo. Leo utapata matunzo. Na sio unasema mishapendaka bantu bakunyambia hivi leo yuwasemele kipote yako na toboka leo. Leo itatunzikika sasa. Na mitanzo kuuliza paka wewe. Mimi namuuliza, mimi mupa na hii mfano ya constitution nini politician cha koyo. Tena yeye ni maître. Ananiambia mimi nasema mwanjo benye ba maître. Papa na mwanjo magaje yenu. Donc nous avez déjà vu miranza kusema pale mwana mwe. Donc msho bi comprendre bien sana. Donc nikusi namuuliza na yeye ni maître. Ananijibu, ananiambia sema politician cha koyo constitution shikarake kwa nini mnasema okay. Unawaka se constitution ba chrétien ne yuwaka. Asema hapana mnasema Biblia. Mnase politicien bia bongo momu na muiwaka je asema tunamuiwaka ni vile ashi respectake nini constitution. Chenjo maître aranzo nyambia vile mochiwa kari nilanda kari se bia ndio vile nikala. Kwa vile na momu na yakikisha kumbe se bia kwa. Nasema sasa pastor wa bia bongo na yeye kumbi sa vile Biblia yetu ndio Biblia ndio constitution ba chrétien. Na yote muiwaka nini nasema vile sta respecter bia mbibli na saa mzuri. Bon sasa mimi nataka kufanyisha ka demonstration kaloko hapa. Na ile kipoteki yako kipate matunzo. Mimi namuuliza sasa wewe eglise yako nini na se katoliki na se mambo bien sana. Mimi naanza pa na bale ba papi yenu na ba évêque ba chevêque benu bale. Mimi nase kuku video mwe na junguluka pa ma réseaux sociaux sho kama na wewe uneona. Eglise mo kama ni ya Mkolwezi kama ni Mulwilu. Barifunga ile nini? Ile eglise kwa mkubwa mwa wa kanisa Katolika alikuwa anaifunga shika na mwa mlifuata. Alikuwa anaifunga mimi nase unaifungia nini? Asemo nijo bariba mama Maria. Muna mama Maria ole bariba. Statuette ile ya mama Maria. Vile bariba mkubwa wa Katolika anashuka pale anafunga milango ya eglise. Anasema anze kuombea paka pa nje. Kisha mnaomba buluma. Kisha anaanza kusema Swahili na yeye ataifuata mafundisho ule nani na yeye atashika Swahili ndio aliseswa na anaanza kusema Swahili pia. Mwanzo kuombea buluma paka ni batoto yenu mweye. Ndio barifani bariba mubabi paka pale batarudisha. Kisha mimi kuye ni ifo kwa kufa ceremony. Anasema paka hivi français paka ya hivi. Ifo kwa kufa afa ya kwanza kuomba ifo barudisha kisha nikuwe nifanye ceremony. Wa Mungu mnakala ceremony. Mambo wa Mungu, mkanisa ya Mungu. Ceremony ya nini? Mambo ya maseremoni tunayua kule nekala. Ndio ninamuuliza sasa mnasema okay. Unayua ni juu ya nini alifungele kanisa? Mnasata mbote mko hapa moyoni juu ya nini alifungele kanisa? Mimi nilikuwa Mkatoliki zamani ndio mule milianzia zamani pale ni mtoto.
Munamu Katoliki baranza kutuombeshaka maombi moya ile na kumaradio ranzo pitaka. Maria mtakatifu mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu. Boba naiba Maria, maombi tapanga je. Munacheka. Banaiba Maria, banaiba wakumpelekea maombi, banamuiba. Sasa maombi yenu utapanda je? Ndio kila alifungia kanisa. Ndio mimi namuuliza sasa, okay. Maria kumipelekea mwe maombi kwa Mungu. Iko na verse kani mbibu. Ye mwana anijibu sasa haina na verse. Nase mzuri. Kumbi mko ba comedian. Palo nechika anikala kivi. Nase mzuri. Twende kwa pastor sasa. Nasema namwambia sasa unisomee Ephésiens chapitre 4 verset 7 à 15. Tushike vile tasema. Anasoma Ephésiens chapitre 4 verset 7 à 15 inasema kwa kila mmoja grâce ilimupewa kufuatana na mesure ya don ya Kristo. Ula alishuka chini ile don ya Kristo njo ile 5 ministères. Pasteur, prophète nini. Asa ula alishuka chini shenjo anasoma. Ula alishuka chini njo ula alipanda. Maana alishuka chini mule mu séjour des morts. Paye kupanda sema anapanda na bakaptifu. Avant yeye kwenda wapi kumbingu, anapanda na bakaptifu. Bale bakaptifu bala anapanda na abu. Njoo anibafa madon kubantu. Njoo anasema anafanya bengine sa pasteur, bengine comme prophète, bengine comme ti 5 ministères yote. Juu ya perfectionnement ya bassin. Okay, ya batakatifu. Shinjo vile. Njoo sasa mimi muuliza na say okay. Hapa hivi unasoma hapa. Shimi namuuliza. Kuna bakia nini? Nini ile na bakia yako njoo pasteur akwe pasteur. Yeye mwisho anajibu sasa hapa hivi mimi nasoma. Donc c'est Yesu kama na koko. Donc ule ni kana bu pasteur, je ule maître ndio nasema. Ule ni kana bu pasteur et ule ni kana bu pasteur ni nani? Ni Yesu. Vile alingia kule chini kana toka tu na wewe. Avant kufanya ton kubantu. Donc unasema yeye ndio anakuweka, akipenda anakuweka pasteur, anakuweka akipenda anakuweka prophet, akipenda anakuweka apostle. Yeye ndio ananiambia vile, akipenda. Ndio mimi nasema sasa, juu ya ba pasteur babaki ashikwe kule na mpeleka. Juu ya pasteur akwe na kanisa anze kufanya hivi bamfanga. Inalomba tena nini? Sasa hapa nalomba ni Yesu ndio anakuweka. Nase unaona hebu unasema nataka kuongezea hapo ndio shike bujito yako pia. Ya bien. Nasa iko sa president de la republique anakuita wewe anakutosha mu province yenu. Anaenda kule yulu anakuweka wewe anakunomea wewe unakuwa kama ni directeur wa cabinet yake. Ndio mimi nasema gouverneur wa kule utokake naomba fanya nini pako njoo bakuheshimie na kaji ende bien. Papa mwenjo benye bale murufunda kile mabintu. Inaomba nini ka president de la republique yenjo anakunomea anasema unakuwa directeur nini wa cabinet yake. Kuna lomba gouverneur afani. Gouverneur astafa kintu ndio president ko yulu yake. Gouverneur astafa kintu ndio president eko yulu yake na yari cheko paka hivi. Mishaka tunasikilizana. Donc kusema ule naye alipanda anaweka aba ba pasteur, aba ba prophète, aba ba hivi. Donc kusema naye eko yulu ya ba pasteur ya bantu bote ndio pale muntu ashitafa kintu pa muntu ndio akwepa pasteur. Ndio mimi namuuliza. Sasa muwe vile unaiwaka. Bantu bankuweka ba pasteur je. Ase bane ba consacraka. Mimi nasema na verset kani mbible ile na kuyaka vile bamfanga. Ndio niuliza sasa. Akukalaka verset. Sasa mimi ndio nakuuliza. Mimi sasa aina wewe wa kunyuliza. Mimi ndio mimi nakuuliza. Ni verset kani ne bambiaka se batapakala mtu mafuta au batamwekea mikono bamombei. Kumwekea mikono kumombe au kumpakala mafuta iko sa president de la republique ananome muntu mais gouverneur anasema ifo tena pitie pake ndio anze kutumika. Mimi nasema bitafanyika je ule bwana ule gouverneur anaenda mu prison zamani. Nasema wewe uko maître bien kweli. Unajibu bien moya. Mimi nasema ndio vile ba pasteur aba banawekanaka bane beko mu deja mu prison. Kama bien kweli wewe uko pasteur ule Yesu ndio anikanaka abu pasteur. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 4. Kukoma zawadi mbalimbali mais ule kona ileta ile madon ni Saint-Esprit, esprit ya Mungu. 5. Kukoma ministère mbalimbali
mais Seigneur ule kona ileta maître wa ile ma ministère ndio ile 5 ministère pasteur na prophète beko po ndio bacha kushirikaka sana kushirikikaka sana ndio bastar mu Bible. Pasteur na prophète hapa sasa ndio chakwa bastar na bobe kwamo mu ile 5 ministère. Ule chef wa ile 5 ministère ni nani? Yesu Kristo. Yeye ndio kona iwe bandu. Yesu Kristo anakuweka wewe, kisha naomba pastor akwe tena kuweka. Muna bi comprendre kama muyo wake. Muna yo asema vile banetaka se gouvernement au vile munonaka chef de l'etat kuna kuya ba gouverneur. Munasema bile biote ba gouverneur ba nafanya ni bile chef de l'etat anasema ni bila mpenda. Munawaka se ndio vile we gouverneur ata unasha kupenda mambo ya je ile bantu obecha kuikala balo kuna dirige balo kunongoza bo osho unapenda bafanye mambo moya ile ifo ubafanye ndio bakupende. Kama ye president sho ikatalaka utaifanya au utaifanya juu yani una dependre na kule yule aina wewe kuna dirige ni yeye ya shindo vile ndio kuna dirige wewe ku representant wake. Donc wewe bila kuna fani bila yeye anafanya nini ampenda. Question yeye mnataka kumiuliza bale wewe ku pasteur unasema Mungu alikwita ndio vile unaanzaka bote wanaanzaka pasi Mungu alibaita mais ndio kuna kwa mtu mmoja anakuwa kuconfirmer kani kuhakikisha ile ministère haina vile. Sasa mimi nataka kumiuliza si ndio pale banapeleka kama rapport kule yule bon mimi ndio nilikuwa kupakala mkubwa wewe mafuta unaweza kufanya nini ile mimi msho katalaka tunasikilizana iko impossible. Kama unataka sasa ubakie pa ile église il faut unyeshimie mi révérend wako, il faut unyeshimie mi représentant wako ubia ina vile il faut unyeshimie mi mkubwa wako. Ndio pale kuku mambo ya père spirituel mu ma église yenu. Père spirituel mais anakuria kabukari, père spirituel mais analalaka unamuita 2 heures au kubebe papa sasa ndiko acha kulala. Père spirituel sikia mwe benye muna père spirituel ni kusema nini? Kama nasema kikintu kiko spirituel kinaweza kupata bushingisho, kinaweza kuria bukari. Père spirituel mais analala kuria na bukari, anashiba na kujibu na kumkongo wake sawenga kwa toilette. Père spirituel Mungu ndio malari, Mungu ndio malari, Mungu ndio malari. Kwa vitu vingine mwanze kuangalia bunene ya bile mu unafanya. Mtebiripia kesho mtebiripia. Ndio mimi yene namwambia mnasema okay bali banapakalana kama mafuta bana bitoshaka mu verset kani mu Bible. Ndio yene nyuliza sema donc abika mu Bible mnasema hapa ni mimi ndio nakuuliza wewe. Mimi yembe nyuliza abika mu Bible. Bo mimi anezo nijibu tena ni sasa yendo anaanza kutafuta aiwe kupitia mimi. Ndio anajua sasa una bahati vile unatafuta hiyo kupitia mimi. Abikam Biblia bina na verset tamo Biblia. Pima kuuliza batakwambia sema Biblia bikalake mona verset. Sasa kumbe ambitoshaka sasa unanyuliza mimi. Wewe ulisema mimi unabakombanisha. Sasa unanyuliza mimi. Nisi bantu bena fa mambo hapo. Ndio mimi naendelea mimi namuuliza hivi. Mimi nasema unayua mission ile mimi Mungu alinitumaka nayo hapa dunia. Hivyo tu mnashunguluka yake mimi nafahamu. Unayua mission ile Mungu alinitumaka nayo. Asema hapana njoo mambo ile nditana ukuuliza. Mnasema unanifurahisha sana njoo nasema ni mambo ile unataka kuniuliza. Nasema mzuri uniulize sasa. Ndio aniuliza sema Mungu alinitumaka na mission gani? Na mwambia sema Mungu alinitumaka niambia sema uende na kutuma pale chini njoo ya reforme ya mambo yangu mimi. Mswahili reforme nini? Kufanya kwa upya, kutengeneza, kufanya kwa upya mambo ile mwa mnafanya. Kabe nasema mambo ya reforme donc c'est bila mnafanga biko bien abina bien na yeye ana comprendre ça bien kweli ndio kama nasema mambo ya reforme ni kusema bila bintu vya kwanza abina bien mimi sasa chunga nikwambie mweshi ndio msha kuikala na bale ba pastor bale biko na milanda bale mwe Mungu amshikiria ni mwe buluma Mungu amshikiria buluma vile bene milanda muiwe ndio pala anasema hapana kumbe ni mtume huyu enda kabambie na reforme ile aliniambia nianze na bana na ba pastor ndio vile mimi namwambia. Namwambia sasa uende kuulize pastor wangu unamuiua. Uende kamuulize wala alikuwa pastor wangu. Umuuliza sema bwana mlisumbuliaka naye nini? Atakwambia sema alikuyaka ananyambia hivi au hata hii nimeshawahi sema sengene ndana pa marezo sociaux na pa group peko bale bantu anka karibu na pastor wangu. Ba mtumie hiyo au bamuulize. Mtashikia. Achitabisha si mimi namtaya bia pastor wangu mimi.
bantu bote bana moyo. Mwende mkamulize. Alikuwa kukwambiaka nini? Mimi ndo mwanishake hivi. Mungu pastor alinituma ninyambie hivi. Njoo aibu kunafahamu kanisa ni kuambia sema anaomba reforme. Kuibu nafahamu. Pastor ankatala. Natoka shishe paki. Mimi naenda kwa pastor mwingine fulani, pastor fulani. Mimi bambie, bankatala. Njoo Mungu anasema mzuri pale vile bankatala. Mzuri, wewe toka sasa wendo kabambie bantu. Wendo seme na bantu. Kisha avaya anyambia sondo sema na bantu anyambia kaso wendo mwambie hata pastor wangu mumutumie yule alikuwa pastor wangu. Mumutumie hivi nitakumbuka. Njoo kumiambia kama mnasikia nasema mumutumie. Ni njoo kumiambia mbele sasa shongo pake muntu. Mimi ngopaka ule alinituma mimi. Papa president de la République kama alinituma mu province fulani. Mnaweza ngopa gouverneur nani? Mnaona deja vile bikwa. Sasa hawa wanasema Mungu ambatuma bena boka. Eske Mungu byakwenda batuma? Mimi hata mnafuata manseignement hata mfano ni nafundisha. Mbona sasa mkaleka boka ka muntu ka pastor hata kaloko hata ka boka ka prophet. Ina nani ambia pastor ula kwa wangu. Narudia tena ula kwa pastor wangu. Mimi nenda namwambia sasa Mungu ananyambia hivi. Tutumike na wewe sana Nathan na David. Nathan na David walitumikaka je? Ni Mungu anambia Nathan mambo anamwambia David anaisha kubantu. Anechika. Me kama tunafun mimi nenda mimi namwambia bila Mungu alisharichika kukino. Mshipima kwa na confiance na milomo wa moto. Anechika kukino pale tunasombrana na ishe bade mu biro yake. Mimi nakwenda pale anechika shimina zobeba bila Mungu ananipa shimina mpachi. Sasa mshikie mafundisho anapita kumbele ndio mshakuikana. Unanenepa unakuwa se Mungu alisema wewe unakuwa na Mungu. Unayomba Miriam minaka ministeri ndianzaka wakati gani? Deja shimuna kama msumburia na muntu ataka meko na sevile shiwe deja na comprendre bile ni mie na mbie. Nishaka tunasikilizana ni mie na mbie. Taka kushikia vile mimi nakata mkulu. Pale mimi nakata mkulu na heshimia tu langu mimi mwenyewe Mungu anasema sasa vile banakatala boti. Wende sasa paka kubale boba nafundishaka. Ubonisha se bambalandaka. Kwanza mbele muona se ni danger mi kwanza kusema mtu hai. Mimi kama maisha ngumu danger. Sasa boka mshina nabo joni. Na sasa kuyaza kuna mtu atamfanka kitu kama Mungu ashitika. Unapima soni shonda kilole. Utakutana njo na ulari mitumbu. China na kaboka takalo wendo kabambie sasa se bane balanda. Anacho wendo kabambie se bane balanda kabongo buku pale. Mimi kwa nisema bana juu kama mishimiambia se bana milanda. Kumbe Mungu ananituma mimi nifanye. Mungu ananituma mimi nifanye. Si vile itakuwa sa vile unafundisha, ndio vile bote bamfundisha. Kama mumwei munaonaka sa hivi mimi nafundishaka ndio vile mnafundishaka na kanisa yenu. Muku ndio malari bicho ni biku malari mubicho muna tembea ndio bilulu. Kama mtembe bilulu mtakuwa kuvumbula sema hivi mimi kuna sema mbele pastor kana techike mimi kuna sema ni una Mungu. Deja kuanzia pa kukatala kwake sisi na Mungu deja shinonisha sema byake na byangu bisho cha. Pastor wako yeye anasema mimi kuna maproblem mimi kwa antikrist. Na wewe unasema bila unafundisha ndio bila nasha tufundisha. Hauna tu kichwa kwa kina tu malari wewe. Akina tu malari. Kama njobyo afu yeye shichike jwani. Hakuna pastor kule msha kwenda kanechika. Asebi ni bia kwe. Ashina alafu wewe je ukunaona sema ni bia pamoja. Afu kuwe biku bia pamoja je. Biku nakuya pamoja je. Pamoja je. Kama moyo wake biote bila mnafanga. Mu Bible mama president anakalaka. Donc ni majimu. Ndio mkubwa ncheko. Mwisho shikia kama Bible sema bana nome mama president kubapote. Majimu. President wa département, directeur wa département fulani. Mu Bible anakalaka. Mu Matthieu 23 mule mirimipa mutashika banasema pa dunia mshite muntu ase directeur ni moya wapi kumbingu. Donc président wa département fulani mkanisa yenu majimu jioni mu Biblia bina mnaweka kaja ba mama president mu makanisa ni toboreka secret kuangara mambo akuria kwa pasteur yule milanda sana fundisha ba mama mbele yule mwenye mama sha kushimama kama mama president sana fundisha ba mama kichwa kishikina lake awaje ammonaki kwanza tumbe kubile binto sha kuweka kukichwa vila cha kulipamba vila cha mumacho asha fosa mwatete ble mankucha sha kwasa muloji déjà moi ina langage moi ina langage moi aina langage
banamuweka anakuwa mama president je, mama president ashue Bible. Ashue Bible. Kisha na kile bana baweki yako utashikia sema ni mambo unajua kwenda kufundisha mambo ya nyumba. Munase mu Bible mku biote. Mu Bible mku biote. Biote biku mu Bible. Biote biku mu Bible. Nini haina mu Bible? Hata mama president mune china hata fundisha shababu ya Bible. Kumbi wewe pastor shababu fundisha ke biote kumbi. Shababu fundisha biote. Mimi kama watumishi ya Mungu tunasikilizana. Siwe kama tunasikilizana. Mwangare kanisa kabapotre. Na aka kanisa mtona ni tunisa tudeto kwa chana. Kanisa kabapotre. Njo kanisa mule mkwa sagesse ya Mungu. Utunisa tukwamu. Muku ni majimu, changa ipondo. Muku ni bintu bimoa bile. Na we mwenyewe. Na mwe benyesa mweba Kristu bade. Munarikuta mwe bade ba mkanisa mwe. Njo muna mshanga pasteur ase. Eske na uru mkomprendre papa bila alfa pale. Donc na ule mwingine anasema na mimi shiku mkomprendre. Waza ni boba de. Be kumpembea se. Donc aba kukomprendre we pasteur. Nakumbuka chiko mwa mtoto wangu, mniambia mtoto wa Ekotimu. Niambia se papa, niko na question. Pale tunaenda ma synagogue. Na sema nini? Asema pasteur, shikia vile pasteur alisema. Pasteur alisema hivi. Mais mu Bible mais si asomaka vile mu Bible me banasema hivi. Sasa papa, tafuaje? Ni tafuata bile boba ansema bile pastor alisema au bya Bible. Ndio mimi kwangu katoto na ka hivi ka yo kusoma Bible. Katiri tafutia ko kenyewe mapassage ndio ava kumiambia mwe kumifundisha mwe neno la Mungu. Bible shonyambia nyanze mbe na nyumba yangu. Nishipendake ni bantu atasema sasa anafia kwanza kutupimisha. Mimi kama tunafundia ra mwetu. Pengine shikumoni mpimisha katoto kaloko kakuprimaire ndio katanzo soma Bible kene itafuta mapapie mule wewe kama nakwambia sema data mwa mimi ndo fundisha fashi moya. Mimi nasema sasa tusome 1 Corinthiens. Mimi na mwabuto mnaipata. Hiyo paka njani anaga mubantu bote mwile kinkundi ya bantu. Anarasa mwi yangu haina amu. Wewe unayabashinu. To mwi yako haina amu njoo hapa pembeni. Anaseleta mbele. Hapana yoi. Tena anatana haya. Anasema mwi yake haina. Sasa njoba le bantu ba vile kama ndio kaka katoto wangu kabla ndio keko nasoma deja mkichwa wake takuwa anaanza kufa inaanza kwa royaume au njoba mimi bandu wewe vile ndio vile utasema wewe ndio unyabi ase mwake ina 1 Corinthiens Afghan dise Naum kan dise Naum kama dise Sofoni Mwa mcheshikeka Sofoni na umbe na mfundisha sana. Kandi mse utampatia wapi? We, utampatia wapi? Philemon. Munase ni maverse ya Bible. Kandi se Philemon ni malivre ya Bible. We, utampata Philemon wapi? Philemon. 1 Corinthiens isa kuvuma hivyo na sema yako haina Philemon sasa. Papa ni birefu paka na ba Kristo beko tishika bena sema mais papa atumcomprendre non abaku comprendre sasa ndio mimi najiuliza bintu bila we mtu la mcomprendre kile Mungu nungania na ni kinini ndio ule metre pale mimi naisha na vile kumusho anaria sasa papa unihurumie kwa sana paka vile nimwambia sema leo kipotea kwa kitapata matunzo hivi tuna kitoboli papa unihurumie kwa sana anaomba bulu unihurumie kwa sana kumbi hivi biote hivi bya mingi tunaonaka mu Biblia bikalake na sabikalake unombe ba mettre ngala sana ma logique mbele deja yeye mnakosa unamshutusha mbele mkichwa deja ngala sana taka bikalake mkumbi nikusema na mimi ko comédien donc nous vile tu banekala kumbele si tunamshika paka ye tunamuita père spirituel donc mu Biblia washo bikata na sa erreur yako ni huku mettre usomake Biblia ndio erreur yako usha pa article ya pays mais bien Bible ndio au bio ndio pale palona nishika mimi kuna fundisha sasa bena nilanda bena mi ampoazone mkichwa yako wewe mimi kuna bachokoza naisha hivi na luria tena pasteur oti prophète oti pape archipape eko na fa bintu mu Biblia bekalake tu pa bile bintu tu
tosha vile vitu. Na mkanisa mkimbie juu ya nini? Mashimu kiloko, musagesse inaribisha biote. Mashimu, intelligence ya Mungu, intelligence ya muntu, sagesse, paroli ya Mungu. Njoo Biblia unasomaka, paroli ya Mungu. Intelligence yako kiloko mu paroli ya Mungu inamwalabisha Mungu bintu yake biote, na aluria teno shirike ufurahi inakuangalia. Mawazo yako we, mturi ya kwanza njirita yambi, mawazo yako we pasteur, prophète, pape, arishi pape, nikimbotela. Paroli ya Mungu maisafi. Donc, good moya, ndio pa mara un peu de levain. Hata mashimu na ilikuwa nipaka un peu. Mufoli na mbona tapaka un peu. Ni tuloko, good moya ya maya kimbotela, mu maisafi. Donc inakuwa ni itakaburia bantu malari. Ndio pale aba ba Kristo Mungu nabo makanisa ukune bangaria na wewe mnyata unatoka mbalabala muvario yabo paka saba Jezabel, muripenteus paka saba Jezabel, paka saba Sirene. Kama unaangaria na bale bote bale badada baombaki mwa na difference. Kama unatoka mbalabala difference haina hapo. Twenda hata kubenye aba ba musicien aba bakiduni aina mboni bakidunia nabo aba ne bansema ba landa kase bana muimbia Mungu. Nabo mnaona wapi mama nkucha? Munyambi, shiku moya mina shikia banaita, mishita nani mwe benye mtamuiwa na ye mnyaterishikia yu wasema, anapashi kutubu ule muimbaji. Bena muita se, kani Biliabel wa mwa Mungu. Ule musicien. Mino uliza, juu ya nini muna muita Biliabel wa mwa Mungu? Kuwa mwa shetani na wa mwa Mungu ase, hapana shikukula ni mbaka mamiziki ya kidunia. Njo vila? Ase, uye ni wa mwa Mungu. Na sasa jua ni mnabaita hivi. Asa angara vile na huyu asha kujimakia na vile Biliabel anajimakia. Difference iko wapi? Mnashika bale ula anaanza kusema Biliabel wa mwa Mungu na muita ula ni mbaka mimbo wa Mungu bantu banamheshimia. Ama unasema ni pas ba païen. Ni pas païen. Donc ni kusema ashone difference. Ashone difference, différence ashione. Ashione différence. Est-ce que binezo shikiriki? Namuna ile mbeba shori pamba. Mwingi hata pa marezo sosio bantu wana influisha sana. Utaona anabeba foto ya musicien pala kwa mashikini pale bene bimanyole bya mingi pala ba musicien hapa bene mbia Mungu. Anabeba na foto yake hapa sasa. Hapo sasa shakwa mzungu, zamani alikuwa kiwi. Mnaiona mwe kiwi. Me anibeba marezo sosio na yeko na kasha. Ndio anabeba ile foto ya kiwi anaweka hapa. Ni yangu paka yangu ya pale njenzi yake hapo anaweka hapa. Ndio anabeba ya hapa sasa anasha kuandika na avant kisha anaandika après. Jo ana na mimi mshofuata vile vitu jo shoka ni après nini sasa mishwe ni après ndio anaandika paka avant banaandika après. Ndio banabeba ile foto yangu ya kwanza banaweka banabeba ya hapa sasa banaweka hapa. Ashi bantu badeba kwa chana uni mzungu uni mweusi utosa njo mkambwake tena chumambe vile eko mweusi na vile shokonda mchona chiku nitapata ya musicien moya ile milionaka mina cheka journée mujima mite Milan unaweza sema sasa uni mkambwake ya babake ya huyu ya huyu bwana njo tena wao mfanaka mkambwako hapa kwambesa njoye. Donc nikisema mtu kana kuwa na makuta na kangoji kenda kusha Mungu anamshanjia na kangoja. Kana mpa makuta anamshanjia na kangoja. Alikuwa mweusi alikuwa mzungu. Ndio tu mimi nikalaka. Kumbe mko bien sana. Deja ila imeonyesha sasa ni bupagano. Bule shi bupagano. Kushanje po, haina kukorije Mungu. Donc Mungu vile alikumba mweusi yashibiwa. Na kia kupita sana. Unaweza kukuta pastor washa kutakata. Na mimi nebonaka. Profeta shatakata. Kisha nabo benyewe banduku yangu, nabo benyewe mfano mbavumbulake ndio miko na mishanga. Mwa mna ndio besoin kwenda kumbingu ndio pala mbavumbulake. Utashikia yeye mwenyewe acha kuweka pa profile yake anaanjika prophet fire. Prophet kimbirimbiri ya moto. Yeye ndio ashakuanjika. Prophet consultation ya mala moya. Donc unamwambia mambo anakuangalia ankukonsulte. Hospitali ko. Ankupatia jibu paka pale. Hapana birefu. Prophète, sinon déjà mbe kule kuritapa.
ukikwe huku ni solution. Mona ta maafishe délivrance kama ni na nini muongeze vile vingine vile mnasomaka. Sa question yoy ana delivraka bantu na kusaidia bantu ni Mungu ni muntu? Yani ni Mungu me yanesha kumionesha deja sema ye atamidélivrer. Ni barisumburia na Mungu. Anayua bile Mungu atafanya. Shetu kuma instrument bule we ni sema kile bile Mungu atafanya bina mwangaria ye. Deja kuanzia paka pa afishi. Munase paka na maafishi munabebaka, munechikaka banabeba mauso yenu banayeka, banaweka kule umu mutafanshika mambo, basha kweka na kifoto yako. Munayo sema ile yote ni foli. Wamashikio ashikie kilero enambia makanisa. Mungu atubariki sana.